ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮ್ಯಂ ದುರ್ಗಸಪ್ತಶತಿ ದಶಮೋऽಧ್ಯಾಯಃ. ಶುಂಭೋವಧೋ ನಾಮ ದಶಮೋऽಧ್ಯಾಯಃ. ऋषिरुवाच निशुम्भं निहतं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसम्मितम् अन्यमानं बलं चैव शुम्भः क्रुद्धो ब्रवीद्वचः बलावलेपदुष्टे त्वं मा दुर्गे गर्वमावह अन्यासां बलमाश्रित्य युद्धसे चातिमानिने. देव्युवाच एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीयकाममापर पश्चैतदुष्टमा एव विशन्त्यो मद्विभूतय. ततः समस्तास्तदेव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयं तस्य देव्यास्तनौ जग्मुरेक्यै वासिस्थधाम्बिक. देव्युवाच अहं विभूत्य बहुभिः रूपैर्यदास्थित तत्संहृतं महैकैव तिष्ठ्वाम्याचौ स्थिरो भव. ऋषिरुवाच ततः प्रवृते युद्धं देव्यः शुम्भस्य चोभयो. पश्यतां सर्वदेवानाम् असुराणां च दारुणं शरवर्षैषितैः शस्त्रैस्तथा चास्त्रैः सुदारुण्यैः तयो युद्धमाभूद्भूय सर्वलोकभयङ्करं. दिव्यान्यस्त्राणि शतशो मुमोचेयान्यताम्बिक भजघ्नतानि दैत्येन्द्रस्त तृतीघातकतृभिः मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरि. बभञ्जलील ऐवोग्र उज्गारोच्चारणादिभिः तथा शरशतै देवीम् आच्छादयत सोऽसुरः. सापि तत्कुपिता देवी धनुश्चिच्छेदचेषुभिः चिन्ने धनुषि दैत्येन्द्रस्तथा शक्तिमता ददे. चिच्छेद देवी चक्रेण तामाप्यस्य करे स्थितां. ततः खड्गमुपाधाय शतचन्द्रं च भानुमत् अभ्यधावत्तथा देवीं दैत्यानामधिपेश्वरः. तस्य पतत एवाशु खड्गं चिच्छेद चण्डिका धनुर्मुक्तैषितैः बाणैश्चर्मशाकर्करामलम्. अतश्वपतत एवाशु खड्गं चिच्छेद चण्डिका जग्राहमुद्गरं घोरम् अम्बिका निधनोद्यतः. चिच्छेदपततस्तस्य मुद्गरं निश्चितैः शरैः तथापि सोऽभ्यधावत् मुष्टिमुद्यम्य वेगवान्. स मुष्टिं पातयामास हृदये दैत्यपुङ्गव. देव्यास्तं
वारबीहतो निपपात महीतले स दैत्यराजः सहसा पुनरेव ततो स्थितः उत्पत्य च प्रगृह्योच्छैर्देवीं गगनमास्थितः तत्रापि स नीरदार युयुधे तेन चण्डिका नियुद्धं केतदा दैत्य चण्डिका च परस्परं चक्रुद्धुः प्रथमं सिद्ध मुनिविस्मयकारकं ततो नियुद्धं सुचिरं कृत्वा तेनाम्बिका सह उत्पाट्य भ्रामयामास चिक्षेपधरणीतले सक्षिप्तो धरणिं प्राप्य मुष्टिमुद्यम्य वेगवान् अभ्यधावता दुश्चत्मा चण्डिका निधनेच्छय तमायं तं ततो देवी सर्वदैत्यजने शर्वं जगत्यां पातयामास भित्त्वा शूलेन वक्षसि स गतासुः पपातो व्यां देवी शूलाग्रवीक्षतः चालयन् सकालां पृथ्वीं साब्धिद्वीपां सपर्वतां तथा प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन् दुरात्मनि जगत्सत्यमतिवाप निर्मलं चाभवन्नभः उत्पातमेघः सोल्क ये प्रागासंस्तिशमं ययु सरितो मार्गवाहिन्यस्तथा संस्तत्र पातिते ततो देवगणा सर्वे हर्षनिर्भरमानसः बभूः निर्हते तस्मिन् गन्धर्वललितं जगुः अवादयंस्तथैवान्ये नृतुश्चाप्सरोगणा बहुपुण्यास्तथा वातः सुप्रभो बुद्धिवाकरः जज्वलुश्चाग्नया शान्तः शान्तादिग्जनितस्वनः स्वस्ति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सवर्णिके मन्वन्तरे देवी महत्ये शुम्भोवधो नाम दशमोऽध्यायः समाप्तम् आहुति ॐ क्लीं जयन्ती साङ्गायै सशक्तिकायै सपरिवारायै सवाहनायै कामेश्वरै महाहुतिं समर्पयामि नमः स्वाहा। ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.